बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकज ये अधम अंतरर गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि भक्तिमुक्त भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन कर आरंभ करने जाऊँ आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। तेरे भक्त बंधु आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीतार शेष अध्याय बा अष्टादश अध्याय मुख्य योग पाठ करते एवं मुख्य योग पाठ करने को जाई आमे जीवर जन्म वृत्तांत को संक्षेप आलोचना करते प्रथम श्लोकटी पाठ करते। अर्जुन पचारुंट भगवान वासुदेव को प्रथम श्लोक पाठ करते। आज से पूर्वापर संगति दे आम पाठ करवा श्रीमद् भगवत गीता शेष अध्याय बा अष्टादश अध्याय मुख्य योग। किपरि जीव मोक्ष प्राप्ति हेब मुक्ति पाइब केमिति मुक्ति पाइब जीव से कथा आलोचना करवा। तेज आलोचना करे पूर्व बा श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने पूर्व मो प्राणर भक्त बंधु मानू अंतरर गभीरतम प्रदेश अनुरोध करी जनाऊँगी आसतु समस्ते एकत्र हो जोड़ हस्तर भक्तिभूत चित्तर भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिमुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम पाठ करवा श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय मुख्य योग। मुख्य योगर प्रथम श्लोक भगवान वासुदेव को निजर अंतरंग सखा अर्जुन पचारुंट प्रश्न पचारुंट। प्रश्न तो नुह बुझा चाहूँगी के विषय रे ना सन्यास त्याग प्रभु कौन, सन्यास तत्व कौन, त्यागर तत्व कौन मते बुझातु। तत्व भीतिक कथा तत्व कहले जो भितरे लुचि रही असल कथा को तत्व कह जाए। असल गंठी कथा को तत्व बोली कह जाए। लुचि रही गुह्य कथा को गूढ़ रहस्य को तत्वपूर्ण भीतिक कथा बोली कह जाए। तेणु भगवान वासुदेव का पचारुंट अर्जुन कहते हे सखा वासुदेव मते आपण ये मुख्य जगर प्रथम श्लोक में आपन को पचारुची मते टिके बुझाई दियंतु सन्यास त्याग सन्यास तत्व बा सन्यासर तत्व कौन एवं त्यागर तत्व कौन। एक नंबर श्लोक अर्जुन पचारि कौन ना सन्यास से महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। हे प्रभु केशिनिषूदन सन्यास त्याग तत्वमान हे पृथक एहांक मध्यरे हे बुझाई कहिब मोहरे। हे प्रभु मत टिके दया करंतु आपण मत टिके बुझेगिरी कहि दियंतु सन्यास तत्व एवं त्यागर तत्व ये दुईटी तत्व को आपण मते पृथक पृथक भाव में अलगा अलगा करी मो मन मुताबक तत्व ज्ञान मते प्रदान कर। भगवान द्वितीय श्लोक कहउचंती श्री भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय मुख्य योग द्वितीय नंबर श्लोक। श्री भगवान वाच काम्यनं कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षण। भगवान निजर अंतरंग सखा अर्जुन कथा को शुणी आज भगवान बुझाउछन्ति अर्जुन को सन्यासर तत्व एवं
त्यागर तत्व। तेबे प्रथमे बुझौछन्ति केउ तत्व ना अर्जुन तो कहले ना हे भगवान मते संन्यास तत्व एवं त्यागर तत्व ये दुईटी संन्यास तत्व एवं त्याग तत्व को पृथक पृथक करी अलग अलग करी मते टिके तार तत्व सार तत्व बुझे दियंतु। भगवान अर्जुन कथा को उपलब्धि करी आज बुझौछन्ति द्वितीय श्लोक रे संन्यासर तत्व। एकाम्यनं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवय विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षण। वेद मतरे कामना रखी तप यज्ञादि जेते कले मध्य एथिरे चित्त शुद्धि हुए ना। भक्तबंधु प्रथमे जो गोटे साधारण उदाहरण आप देखु आपण जोटी मांगलिक कार्य करती पूजा विधि सब करती से जगटी आपण प्रथमे कौन करती ना पवित्र करती। से जगटी प्रथमे पवित्र कले आमे तो सेठी जहाँ वैदिक कर्म करवा ना भगवान को स्थापना करवा कि कलश बसैवा भगवान को मूर्ति स्थापना सेठी करवा तापर पूजा ध्वजा होम मंत्र पाठ ये सब करा जगटा तो प्रथमे पवित्र होगा ना। तेणु जगटा को प्रथम पवित्र केमती करूँ ना गोबर आनी पानी ताकू लिपालिपि करी से जगटा को पवित्र करूँ। जदि माटी जगटी न होई सीमेंट बा कंक्रीट कि मार्बल जगह होती ताला भी आम कौन करूँ ना जो पानी रे पोछू ता देहरे गंगा जल पकाऊ गंगा जल पकई पोछू जगटा को पवित्र हम ना। तेणु उदाहरण दबार बाहुल्य होउछि कौन भक्त बंधु ना भगवान आज से कथा को कहउछन्ति अर्जुन को कौन ना वेद मतरे कामना रखी तप यज्ञादि जेते कले मध्य चित्त शुद्धि हुए ना। प्रथमे तो चित्त शुद्ध करबा पड़िबो ना। जेमिति आम जगटा शुद्ध कले तापरे वैदिक कर्म करवा सेमिति प्रथमे तो ये चित्त को शुद्ध करबा पड़िबो। वेद कही वेद कौन कहला भगवान वासुदेव कहउछन्ति ना वेद मतरे वेदरे लेखा अच्छी वेद कहूची कौन कहूची ना कामना रखी वासना रखी मन भितर हृदय भितर जदि आपण हृदय भितर कामना कामना को आपण त्याग करि नाहंती तेबे आपण तपस्या करंतु यज्ञ करंतु होम करंतु जहाँ भी करंतु चित्त शुद्धि हुए नहीं। चित्त केमिति शुद्धि हम ना ये चित्त भीतर हृदय भीतर कामना को यदि आपण त्याग करदेवे ताले ये चित्त बा ये शरीर शुद्ध हैला बोली आमे जानिबा। बड़ कथा केते कथा भगवान वासुदेव यही श्रीमद् भगवत गीतार कहउछन्ति जहाँ आम आगुरु मध्य जानिने। तेणु यह किपरि हब चित्त शुद्धि केमिति हब कामना ये चित्तरु केमिति त्याग करिवे। जदि कामना आपण त्याग करू नाहंती ताले आपण जेते तप करंतु यज्ञ करंतु जेते कल मध्य एथिरे चित्त शुद्धि हुए नाही मोहादि बंधन बढ़े एवं ये भावना को जे छाड़ी दिए ताकू सन्यासी कहते। तेणु आमको प्रथमे कौन करिया पड़िबो ना कामना को त्याग करिबा को पड़िबो। जदि आपण कामना को त्याग न करी तप कले यज्ञ कले होम कले पूजा विधि कले तेबे आपण को सन्यासी बोली कहजिबनी। आपण भव संसार बा मोह मायार बंधा होते गोटे व्यक्ति बोली कहजिब। जी हृदय भीतर कामना को त्याग करिछि तार चित्त शुद्धि हेछि एवं कामना को त्याग कला परे से तप कले यज्ञादि कले महादि बंधन रे पड़े नाही। वेद मतरे कामना रखी तप यज्ञादि जेते कले मध्य एतिरे चित्त शुद्धि हुए नाही। तेणु प्रथमे आम हृदय भीतर कामना को त्याग करने को पड़ो। या गोटे दिन रही पार ना अभ्यास बड़े
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ବେଦ ମତରେ କାମନା ରଖି ତପଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ମହାଦି ବନ୍ଧନ ବଢ଼େ ଏବଂ ଏ ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି। ତିନି ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କ'ଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ତତ୍ତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ବା ତ୍ୟାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଦୁଇଟାକ ଫରକ କରିକି ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣ। ବାସୁଦେବ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଲେ। କ'ଣ ନା କାମ୍ୟନାଂ କର୍ମଣାଂ ନ୍ୟାସଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କବୟ ବିଦୁଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗଂ ପ୍ରାହୁସ୍ତ୍ୟାଗଂ ବିଚକ୍ଷଣା। ବେଦ ମତରେ କାମନା ରଖି ତପ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ମହାଦି ବନ୍ଧନ ବଢ଼େ ଏବଂ ଏ ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି। ତ୍ୟାଗୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତାଜ୍ୟଂ ଦୋଷ ବଦିତ୍ୟକ୍କେ କର୍ମ ପ୍ରହୁର୍ମନୀଷିଣଃ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମ ନ ତାଜ୍ୟମିତି ଚାପରେ। ଯେ ଆଶ୍ରମ ନିୟମରେ ରହି ଫଳ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗୀ କହନ୍ତି। ଯେ ଆଶ୍ରମ ନିୟମରେ ରହି ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଗର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯେଉଁ 8ଟି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଯେ ଆଶ୍ରମ ନିୟମରେ ରହି ଫଳ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ନିୟମରେ ରହି ଫଳ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗୀ କହନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ବେଦ ମତରେ କାମନା ରଖି ତପ ଯଜ୍ଞାଦି ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ମହାଦି ବନ୍ଧନ ବଢ଼େ ଏବଂ ଏ ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି। ତ୍ୟାଗୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେ ଆଶ୍ରମ ନିୟମରେ ରହି ଫଳ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗୀ କହନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତ୍ୟାଗୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଫରକ ବା ଅଲଗା କରି ଏହାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଜି କହିଲେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଖାଣିଲେ। ଏ କାମନା ରଖିବେ ଦମତେ ତପଯଜ୍ଞାଦି କରେ ଯେତେ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନହି ବନ୍ଧନ ଭୟ ବଢ଼ୁଥାଇ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ ଯେ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ ଯେ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ଯେ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ କଥା ଆମେ ଅନେକତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ପୁନରାୟ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିଷ୍କାମ କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ? ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ଯେ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗଲା, ଏବେ ତ୍ୟାଗର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସର କ'ଣ କହି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ନା କାମନା ରଖିବେ ଦମତେ ତପଯଜ୍ଞାଦି କରେ ଯେତେ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନହି ବନ୍ଧନ ଭୟ ବଢ଼ୁଥାଇ
ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ ଯେ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାହାକୁ କହନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଲା, ତାପରେ ତ୍ୟାଗୀ ଆଶ୍ରମ ନିୟମ ଯେ କର୍ମ ନିଷ୍କମ ଭାବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ତାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗ, ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗୀ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି କଥା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପାରିଲେ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ୍ୟାଗୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ପାଠ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀକୁ ଯାହା ଦୋଷାଦୋଷ ଥିବ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରି ଏ ଅଧମକୁ ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏହି ପୂତ ପବିତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଏ ଅଧମର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରୁ ଅସୀମ ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠକୁ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା।